Hello guys, Rain or Shine here and welcome back to another video straight here guys no sa isa sa mga lugar which I really love the most, my hometown, the sweet green city of Victorias. And we catch up guys no some activities today in time of holidays which is nga gina-celebrate din no ang Kalamayan Festival in few weeks from now. And nag-drop kita today guys no. So it's a beautiful Sunday today. It's a day off, rest day. And naglabay kita today no sa may peryahan dire lang ayon sa may kilid sang plaza or dire sa may Hoover Street. Sara guys, so as you can see no, padamo sang mga nagahampang dire sa may peryahan. So actually guys, Kalamayan Festival will be held mga December 15. It's the celebration no. Duka Christmas Festival na siya guys. So ang pangalan niya is Kalamayan. Check mo lang guys. Perfect. Kadam sa mga nagataya. Malantaw ta sa ilan. Perfect. Gahampang din sila. Actually guys, kalain sang tiyempo nagaulan. Kag wala may mahimo. Wala daw dire Japon guys. Kay nang priman ang entrance Ariyo, color. Ano mi ang pangon yang itsa oh. Itsa nagpiso. So muna na siya mga latest activities din no sa may araw guys, so kasadya sila sa itsa. Actually dito tayo lang subong guys ang managalagaw dire kahit kalain sang tiyempo subong kag ibante nagkuha lang naghahapit dire no. So dito tayo lang guys ang rides dire but carry naman ara guys, so may Ferris wheel sila and then nagdo ka araw super big gali last time bako Jollibee. Actually si Jollibee magandang itsura ara guys, so super big gali ako nya liga dyan Jollibee. Pero okay naman ka correct sang ilang plaster diri yon, di ba ang galing rides para sa mga kids agato sa mga feeling kids. Char. May Ferris wheel man sila guys no. So ang peryahan guys, ari lang ni siya no sa kilid sang plaza diri sa may Hoover Street. So I think correct na to, sakto na to guys. Let's go straight naman no pakadto dito sa plaza. Kay last time wala kita diri no, nakahapit ang sila wala mapunta nagpuli. Kaya nag-lights on sila guys, nag-switch on ceremony. Susubong lang maaari kita diri no. It's our great time to enjoy the plaza and mga marites. Let's judge how's the switch on went here. Ara guys, so every mga street lamp may mga parol. Pari ko guys sa kilid sang highway nagalabay no sa may Osmeña Avenue. And dito tayo mag grand entrance sa may plaza. So malibot guys malibot-libot tayo for today's video. No, perfect. Sadya dire bala guys. Ligad sang November 30, last day of November, nag-switch on ceremony di sila, which was led of course by no less the City Mayor Javi Benitez. Pero I think wala siya, through lang siya do Zoom something. So muna siya guys no, ang switch on nila. Ari di gani si Maymay Entrata nag-performance ang si ano na si Amakabuger. So muna siya guys, so ang plaza. This is our plaza of Victorias, the sweet green city. No, and that's the giant Christmas tree. Let me take a picture first. Check ko ha. Ara, bongga. Nan, pero do ka jutay lang sa mga Christmas lights, sa mga puno-puno.
So let's start. Let's keep the ball rolling. Ball. Alright, yahoo. Char. Alright guys, so muna siya ang giant Christmas tree diri sa plaza sang Victorias. Alright guys, so bongga. I'm just ginakuan ko lang. I'm learning what is the concept of the giant Christmas tree.